हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम क़िस्त नंबर 3। कौम समूद में से सिर्फ वही लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की पैगंबरी पर ईमान लाए जो गरीब थे, मगर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर भी हिम्मत न हारी और वो हस्बे मामूल खुदा का पैगाम लेकर हजर की आबादी में जाते रहे और लोगों को अल्लाह के पैगाम से आगाह करते रहे। इन्हीं दिनों उनकी काफिरों से बड़ी बहस हुई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते, खुदा से डरो और ना करो किसी दूसरे खुदा की इबादत, और ना ही बेबाक लोगों का हुक्म मानो जो कि खराबी करते हैं और मुल्क की इस्लाह करने की बजाय फसाद फैलाते हैं। इस वक्त वहां पर कौम समूद के ऐसे शितरी लोगों का हजूम था जिनके दिलो दिमाग पर स्याही वो याही फिर गई थी। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से बहुत खफा होते और चिढ़ते थे। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाज ख़त्म हुआ तो इन्हीं लोगों में से एक ने अपना मुंह जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलामी बिगाड़ते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, क्या हम सब में एक तो ही खुदा को नज़र आया था जिसे खुदा ने अपना पैगंबर बनाने के लिए चुना। अगर तेरे कहने पर अमल ना करें तो तू सहम गलती पर होंगे और आतिश में झोंके जाएंगे। क्या ये सब नसीहत समझ पर ही उतरना थी? दूसरा काफिर भी उसकी तरफदारी करते हुए बोला, ये छोटा है और झूठ बोलता है, कोई इसकी बात पर यकीन न करे। फिर सब के सब बिखने लगे और जो मुंह में आया कहते चले गए। कोई सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुनने पर रजामंद नहीं था, सो वो मलूल से वहां से चले गए। कौम नशूद में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की पैगंबरी का मसला एक मौजू बनकर रह गया। न सिर्फ दारुल हुकूमत बल्कि आसपास की बस्तियों में भी उनकी पैगंबरी का बहुत चर्चा हुआ। आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें उड़ती रहती। लोग आपस में इस मसले पर चमी कोइयां करते और खूब सुज्जत होती। हजर और दूसरी बस्तियों में होने वाली सरगर्मियों की खबर जुंदा बादशाह को भी पहुंचती रही। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपना वाज ना छोड़ा और उनकी कौम भी बहसो तकरार करती रही। बालाखिर जुंदा ने एक तरकीब सूची। उसने नमूद के सरदारों को बुलवाकर उससे आगाह किया। फिर जिंदा के इशारे पर नमूद के सरदारों ने एक और चाल चली। वो किसी तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अपनी दानिस्त में आजिज़ करना चाहते थे। एक रोज़ शाम के वक्त ये सब लोग जमा होकर मस्जिद के सामने वाली पहाड़ी के दामन में जमा हो गए, जहां हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग किया करते थे। सरदारों के साथ आबादी के दूसरे लोग भी साथ हो लिए थे कि देखें आज क्या होता है, क्योंकि आज उनके तेवर ठीक नहीं थे। उनमें शामिल हजर का एक बड़ा हैकल का काहिन भी था। जब सालेह अलैहिस्सलाम अपना वास ख़त्म कर चुके और मस्जिद की तरफ जाने लगे तो इस हुजूम को आते देखकर रुक गए। आबादी के वो लोग जो सिर्फ तमाशा देखने आए थे वो तो वहीं पीछे रुक गए। बाकी कौम के सरदार उनके करीब आ गए। उनमें से एक सरदार बाकी सरदारों की नुमाइंदगी करते हुए सालेह अलैहिस्सलाम से यूं मुखातिब हुआ, ऐ सालेह, हम तेरी इन बातों और हरकतों से तंग आ गए हैं। अगर तेरा ताल्लुक़ हमारी से ना होता तो यकीन कर अब तक हम तुझे ख़त्म कर चुके होते। आज हम तुझसे आखिरी बार बात करने आए हैं। सुन, अगर तू सच्चा है और वाकई खुदा की तरफ से भेजा हुआ है तो फिर कोई सबूत दे, कोई निशानी दिखा, ताकि हमें भी यकीन हो जाए कि तू वाकई खुदा का भेजा हुआ है और हम तुझ पर ईमान ले आएं। पर कौम, ठीक है, मगर ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें इस बात का सबूत दूं और कोई निशानी जाहिर होने के बाद भी तुम जिद पर कायम रहो और मुझे झुठलाते रहो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर तूने सबूत या कोई निशानी दिखा दी तो हम यकीन कर लेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि वो किस किस्म की निशानी या सबूत चाहते हैं। सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तो वाकई अल्लाह का नबी है तो ऐसा कर कि हमारे सामने जो ये पहाड़ है उसको चीर कर उसके अंदर से एक ऊँटनी को जाहिर कर जो गाभन हो और फौरन बच्चा दे। उस बच्चे के बाल सुर्ख होने चाहिए ताकि हम उस ऊँटनी का दूध पिया करें और खुश जिया करें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनका ये मुतालबा सुना और बारगाह खुदावंदी में अपने हाथ उठाकर दुआ की। आप उस वक्त बिल्कुल मुतमईन दिखाई दे रहे थे। इधर नमूद के सरदार खुश थे। उन्हें यकीन था कि उनका मुतालबा कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी दानिश्त में ऐसी निशानी का मुतालबा किया है जो नामुमकिन है। उनकी महदूद अक़ल में भला ये बात किस तरह समा सकती थी कि खुदा हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है, वो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। गोया वो खुदा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे कि बारगाह में दुआ में मसरूफ़ थे, ताकि खुदा उनकी दुआ सुन सके और काफिर सरदारों को यकीन हो जाए कि वो वाकई खुदा की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं। सरदार बड़े गौर से भी पहाड़ को देखते तो कभी सालेह अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखते,
کے چہرے کی طرف دیکھتے، وہ کو کبھی خوش ہوتے تو کبھی کبھی پریشان دکھائی دینے لگتے۔ آخرکار خدا نے اپنے پیغمبر کو ان کے سامنے جھوٹا ہونے سے بچا لیا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ کچھ دیر بعد پہاڑ کی طرف سے ایک زوردار آواز آئی۔ وہ سب سردار گھبرا گئے اور فوراً اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک پتھر کا ٹکڑا ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس میں سے ایک اونٹنی باہر نکل آئی جو گابھم بھی۔ سردار یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ خاموش کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا جس کے بال سرخ رنگ کے تھے۔ سارے سردار یہ سب منظر شدید حیرت کے عالم میں دیکھ رہے تھے جو ان کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ جب یہ ثبوت انہیں ملا تو ان میں سے ایک سردار فوراً ایمان لے آیا۔ دوسرے سردار بھی جب ایمان لانے لگے تو ہیکل کے کاہن نے انہیں روک دیا اور سختی سے بولا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پرک جاؤ، بہت لاؤ، اس پر ایمان، اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، تم ہرگز نہ بدلو۔ سردار جو ایمان لانے لگے تھے انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اسی دوران اونٹنی 2 بار بولی اور اسی پہاڑ کے دامن میں اپنے پہنچنے کے ساتھ چرنے لگی جس سے وہ پیدا ہوئی تھی۔ کافروں کے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ کاہن رباب نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ قوم کے سردار صالح علیہ السلام کے اس ثبوت سے متاثر ہو گئے ہیں اور وہ ضرور اس کے مذہب کو اپنا لیں گے۔ سرداروں کو متاثر ہوتے دیکھ کر کاہن کہنے لگا، یہ عقل کے بالکل خلاف ہے کہ ایک چٹان کے پتھر سے ایک اونٹنی نکل آئے اور پھر اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ سراسر جادو ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صالح علیہ السلام بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے یہ سب کر کے دکھایا تاکہ ہم اس سے متاثر ہو جائیں اور اس کا مذہب اختیار کر لیں۔ کاہن نے سرداروں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر ایک نئی راہ دکھائی۔ ان میں سے ایک سردار نے کاہن کی بات کی فوراً تائید کی اور کہنے لگا، یہ واقعی جادو ہے۔ اس نے خود کو منوانے کے لیے جادو کے زور پر پتھر سے اونٹنی کو نکالا اور پھر اس نے بچہ دیا۔ بھلا اس سے بڑا جادو اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز خدا کی طرف سے نہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ سب سردار آپس میں بحث و مباحثہ میں مصروف تھے اور ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ ادھر وہ پتھر سے جنم لینے والی اونٹنی اور اس کا بچہ چہنے چرتے اس چٹے پر پہنچ گئے جو قریب ہی بہہ رہا تھا۔ ان سرداروں کی نظر جب اونٹنی پر پڑی تو سب کے سب اس غرض سے اس کی طرف دوڑے کہ دیکھیں بھلا یہ اونٹنی کدھر جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام وہیں پر ہی رہے جہاں ان کے دوسرے ایمان والے ساتھی کھڑے تھے۔ سردار جب چشمے پر پہنچے تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئیں کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی گئے ہیں اور چشمے کو بالکل خشک کر دیا۔ کاہن میں جب یہ دیکھا تو جھٹ اس نے اپنی پہلی بات کی تائید کرانا چاہی اور فوراً بولا، دیکھو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ اونٹنی جادو کی ہے۔ بھلا کسی جاندار نے کبھی پتھر سے بھی جنم لیا ہے؟ اور تم نے کبھی یہ سنا یا دیکھا ہے کہ ایک جانور چشمے کا سارا پانی کی طرح اسے خشک کر دے؟ یہ سب جادو ہے اور ہمیں بہکانے کا بہانہ ہے۔ ایک سردار نے اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، کاہن ٹھیک ہی کہتا ہے اور میرا خیال بھی یہی ہے۔ صالح علیہ السلام نے اسے جادو سے پیدا کیا اور جادو سے ہی سارا پانی پلا دیا، ورنہ یہ اتنا پانی کیسی پی سکتی تھی؟ اونٹنی جب چشمے کا سارا پانی ختم کر چکی تو وہ اپنے بچے کو لے کر پھر پہاڑوں کی طرف چرنے نکل گئی۔ وادی القرا میں وہ واحد چشمہ تھا جس کا پانی وہاں کے لوگ پیتے تھے۔ بہرکیف سردار یہ سب کچھ دیکھ کر خاموشی سے واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مزید کوئی حجت نہ کی، مگر دوسرے دن صبح ہی وہ سب مل کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ آپ اس وقت مسجد سے نکل کر آبادی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو آتا دیکھ کر رک گئے۔ سردار ان کے پاس آئے اور شکایت کی کہ کل جو تو نے پتھر سے اونٹنی بنائی تھی وہ چشمے کا سارا پانی پی گئی ہے۔ ہم لوگ پانی نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ہمارے گھروں میں پانی نہیں، سب پیاسے بیٹھے ہیں۔ ہم تیری اونٹنی اور اس کے بیٹے کو باندھ دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی تمام شکایت سن لینے کے بعد انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ اونٹنی ایک فیصلہ کن ثبوت اور نشانی ہے جو کہ خدا کے نام پہ تمہارے لیے چھوڑی گئی ہے۔ تم اسے نہ پکڑنا، اسے کھلا چھوڑ دو، وہ جہاں چاہے جائے اور جہاں چاہے رہے۔ تم اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں بہت نقصان ہوگا جو کہ خدا کی طرف سے تم پر عذاب کی صورت میں نازل ہوگا، اس لیے تم اسے کچھ نہ کہنا۔ مگر صالح علیہ السلام، ہم پانی کہاں سے پئیں گے؟ ہمارے مویشی بھی پیاس سے مر جائیں گے، اور وہ جو ہمارے بچے گھر پر پیاسے بیٹھے رو رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا،
یہ چشمہ ایک روز تمہارے لیے پانی پیسے گا، وہ اونٹنی نہیں پیے گی، اور ایک روز اسی چشمے کا پانی اونٹنی کے لیے پیے گا، جس کا پانی وہ اور اس کا بچہ دونوں پیٹیں گے۔ سو تم اپنی باری پر جتنا پانی چاہیے چشمے سے لے لینا، مگر اس کی باری میں اسے ہرگز تنگا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بڑے دن کی آفت کی طرح اونٹنی تمہیں پکڑ لے۔ تم کبھی بھول کر بھی اس اونٹنی کو مارنے کی کوشش نہ کرنا، اور نہ ہی اسے کچھ کرنے سے روکنا۔ جب تک یہ اونٹنی تمہارے درمیان موجود رہے گی، تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا، تم ہر عذاب سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد پھر یوں ہی ہوا کہ ایک روز چشمے کا پانی لوگ استعمال کرتے اور دوسرے روز چشمے کا پانی اونٹنی پیتی۔ جب اونٹنی نے پتھر سے جنم لیا اور یہ معجزہ ظہور میں آیا تو ایمان والوں کے ایمان میں مزید پختگی آ گئی تھی اور ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے تھے۔